paripis mo piston guys, ball pocket guys. Dirira mo sa Sabo Racing guys. Taiwan Motor Parts. Tanawa guys oh. Hamloy kayo guys. Gusto mo ginlo nga trabaho guys. Dirira mo anhe guys. Dali rin trabaho dire guys. Ball pocket, piston repis, mga car, bawa sa car. Dirira guys. Muna finish guys. Finish product. Okay, tanawa lang ko ano agyo. Mamon sila. Ihaan pagit guys para smooth kayo guys. Kita mo na guys.